बाप है तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो। নমস্কার বন্ধুরা, ডিজে লাভারদের জন্য সুখবর। আগামী 5 এবং 6 অক্টোবর বিকেল 4টা সময় স্পিকার চেক এবং সাউন্ড টেস্টিং হবে ময়না রঘুনাথ চক, গ্রাম পূর্বপাড়া, কালী মন্দির মাঠ। हरी पत्ती फूल खंबा, थोड़ा डराऊंगा थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा। এবং দাস সাউন্ড গোডাউনের সামনে সকল ডিজে লাভারদের আহ্বান জানাই সম্পূর্ণ নতুন বেশে এবং নতুন সাজে ডিজে লাভারদের নাচাতে এবং এলাকা কাঁপাতে আসছে দাস সাউন্ড আপডেট ভার্সন दास साउंड प्रो। इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है। पंगा मत लेना हमसे, फाड़ के रख देंगे। डीडीडीडी डीजे शोरूम एडिटिंग सेंटर ময়না শেখ। तू हमार बाल छिड़े लेबे। निर्वंश করে দেবো এই শালাকে। डीडीडीडी डीजे शोरूम एडिटिंग सेंटर ময়না শেখ।